Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sawitri, absen 3, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 2. My name is Sawitri, absen 3, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 2. Saya akan menceritakan asal mula Selat Bali, or the origin story of the Bali Star. Adapun nama tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut yaitu pertama ada tokoh Sidi Mantra, yang kedua ada Manik Angkeran, dan yang ketiga yaitu Naga Basuki. Oke, saya akan menceritakannya. Suatu hari di Bali, hiduplah seorang Brahmana yang kuat bernama Sidi Mantra. Sidi Mantra, Sang Hyang Widi atau Batara Guru, menghadiahkan Brahmana Sidi Mantra harta dan seorang istri yang sangat cantik. Setelah beberapa tahun menikah, Brahmana dan istrinya memiliki anak laki-laki yang bernama Manik Angkeran. One day, in Bali, there lived powerful Brahmana named Sidi Mantra. Sang Hyang Widi or Batara Guru found Brahmana with help and a beautiful wife. After several of marriage, the Brahmana and his wife had a son, Manik Angkeran. Lanjut, Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan pandai. Namun, pemuda itu suka berjudi. Dia sering kalah saat berjudi, dan dia dipaksa untuk menempatkan barang-barang orang tuanya sebagai taruhan. Pria muda itu juga tidak malu mengambil pinjaman karena tidak mampu membayar hutang dari kebiasaan berjudi. Manik Angkeran meminta bantuan kepada sang ayah, Sidi Mantra. Lalu Sidi Mantra berpuasa dan memohon bantuan para dewa. Tiba-tiba dia mendengar suara, Sidi Mantra, ada harta yang dijaga oleh naga yang bernama Naga Basuki di bawah Gunung Agung. Pergilah ke sana dan minta naga tersebut untuk memberikan sebagian dari harta karunnya. Lalu Sidi Mantra mengucapkan terima kasih kepada suara gaib tersebut. Terima kasih atas informasinya, kata Sidi Mantra. Next, Manik Angkeran grew into a handsome and smart young man. However, the young man liked to gamble. He often lost at gambling and his farm to flee. His farm belonged instead. The young man was also not see about things out alone, unable to play his debut from gambling. Manik Angkeran asked his father help Sidi Mantra was in part for the help of the good, sounded the heart of voice. Sidi Mantra, there is truth guarded by its dragon, 9 Naga Basuki in the territory of Mount Agung. Go to her and ask the dragon to give you some of the truth. Thanks, or Sidi Mantra said thank you with the voice. Lanjut, Sidi Mantra pergi ke Gunung Agung
mengatasi semua hambatan selama perjalanan. Sesampainya di tepi kawah Gunung Agung, ia duduk bersila. Saat dia membunyikan bel, dia membaca mantra dan memanggil naga Basuki. Tidak lama setelah itu, muncullah naga Basuki. Setelah mendengar kunjungan dari Siddhimantra ke kawah, naga Basuki melihat, lalu dari sisik-sisiknya keluarlah emas dan berlian. Setelah itu, Siddhimantra mengucapkan terima kasih kepada naga Basuki. Siddhimantra, mohon undur diri, kata Siddhimantra. Terima kasih atas segala bantuanmu, naga Basuki, kata Siddhimantra. Next, Siddhimantra went Mount Agung and worked all basics during his journey. Arriving at the deck of the crater of Mount Agung, he had set course legend. When he rang the bell, crickets spilled and called the name of the Basuki dragon. Not long after, the dragon came out. Upon turning of Siddhimantra visited Ritor Basuki Kusuma, and from its cup came gold and diamond. After saying thank you, Siddhimantra exalt himself. Thank you for Dragon Basuki, for Siddhimantra. Yes, or Naga Basuki. Selanjutnya, setelah kembali ke rumah, Siddhimantra memberikan harta yang dia dapat dari Naga Basuki dan dia serahkan kepada anaknya, Manik Angkoran. Berharap dia tidak akan berjudi lagi. Namun, Manik Angkoran tiba-tiba menghabiskan semua harta yang dikasih Siddhimantra kepadanya. Tidak lama setelah itu, Manik Angkoran kembali meminta bantuan kepada ayahnya. Namun, Siddhimantra kecewa dan menolak permintaan putranya, Manik Angkoran. Ayah, aku ingin minta bantuanmu agar aku mendapatkan harta itu lagi. Akan tetapi, Siddhimantra menolak. Saya tidak mau lagi membantu kamu, Manik. Saya kecewa sama kamu, ujar sang ayah. Next, after turning home, Siddhimantra gave the dressed headgear from the dragon to Manik Angkoran, hoping he would not gamble again. However, Manik Angkoran soon spent the truth that Siddhimantra had given him. Not long after that, Manik Angkoran again asked his father to help. However, Siddhimantra was heaven at first, but his son refused. Manik, Dad, I want to your help again, so can get the truth again. Siddhimantra, I don't want to help your money. Lanjut, Manik Angkoran tidak tinggal diam. Dia menemukan dari mana ayahnya mendapatkan harta itu. Tidak lama kemudian, Manik Angkoran tahu bahwa harta yang ia peroleh dari Gunung Agung. Manik Angkoran tahu bahwa untuk sampai ke situ, dia harus membaca mantra. Namun dia tidak pernah belajar tentang doa dan mantra itu. Karena itu, dia hanya membawa bel yang dicuri
dari ayah ketika Siddhimantra sedang tidur. Next, Manik Angkeran did not stay silent. He found out where his father put the treasure. Not long after Manik Angkeran knew that the trust house a building from Mount Agung. Manik Angkeran to go to her. He had to cast out, however. He never learned about prior intention. Therefore, he only broke the will which was stolen from his father when Siddhimantra was living. Lanjut, setelah tiba di kawah gunung Agung, Manik Angkeran membunyikan bel. Dia menjadi sangat ketakutan ketika dia melihat Naga Basuki. Setelah mendengar niat dari Manik Angkeran, Naga Basuki berkata, "Aku akan memberikanmu harta yang kamu minta, tetapi kamu harus berjanji untuk merubah perilakumu. Jangan bertaruh lagi. Ingat hukum karma," ujar Naga Basuki. Next, after reaching the heart of Mount Agung, Manik Angkeran rang the bell. He became very sick when he saw the Basuki dragon. After hearing Manik Angkeran intonation to his dragon, Naga Basuki said, "He will give you the truth you asked for. About you must promise to change your behavior than the more. Remember the law of karma." Lanjut, Manik Angkeran kagum melihat emas, berlian dan permata di depannya. Niat jahat Manik kemudian mengalahkan hatinya. Ia mendapatkan lebih banyak harta. Ia ingin mendapatkan lebih banyak harta. Lalu Manik Angkeran menebas ekor Naga Basuki. Ketika naga itu membalikkan tubuh untuk kembali ke sarang, Manik Angkeran segera melarikan diri dari tempat itu dengan ketakutan. Namun, Manik Angkeran tidak tahu bahwa naga itu adalah makhluk yang paling kuat. Ketika sang naga menjilat kaki Manik Angkeran di tanah, Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Manik Angkeran berucap, "Maafkan saya minta maaf." Akan tetapi, dia sudah terlambat karena Naga Basuki murka. Lalu Naga Basuki berkata, "Itulah akibat dari keserakahanmu, Manik." Next, Manik Angkeran was comes to this school, diamond and games in front of him. Manik Angkeran has Naga Basuki, that is the dragon turn its body to throne of the next. Manik Angkeran means first from the place it first. However, Manik Angkeran did not know that the dragon was asked for full bane. When the dragon bade Angkeran feet on the ground, that Angkeran would ask Manik Angkeran, I'm sorry, or asked Manik. But
It was too late because the dragon Basuki was angry to say, "Die, the result of your greed." Lanjut, melihat kematian putranya, Siddhimantra sedih. Dia segera mencari Naga Basuki dan memohon putranya untuk dihidupkan kembali. Naga Basuki mengabulkan permintaan Siddhimantra dengan syarat Siddhimantra mengembalikan ekor naga kembali normal. Kemudian menggunakan kekuatannya, Siddhimantra menyembuhkan ekor naga dengan normal. Setelah Manik Angkeran dihidupkan kembali oleh naga, Manik minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakan yang sama. Namun, Siddhimantra tahu bahwa putranya telah bertobat, akan tetapi dia memutuskan bahwa dia tidak bisa hidup bersama Manik Angkeran lagi. Next, sing of the sun, Siddhimantra become very sad and they will look for Naga Basuki and heard is to come back to live. Naga Basuki granted mantra on the condition that Siddhimantra reason the dragon dog's form normal. Then, wishing his power, the Siddhimantra, his dragon is to normal. After, Manik Angkeran remained by the dragon. Manik for labor and forced not to breathe his action again. Siddhimantra knew that his son had even but he could that they could not live with Manik Angkeran more. Lanjut. Kata Siddhimantra, kamu harus memulai hidup baru. Dalam sekejap mata dia menghilang. Di tempat yang ia berdiri, air tumbuh semakin besar seperti laut. Dan kekuatan gaib Siddhimantra membuat garis memisahkannya dengan putranya. Lalu kisah ini disebut dengan asal mula dari Selat Bali, yang mana memisahkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Next, you know that I never live, said Siddhimantra or Manik Angkeran. In the blink of an eye, different were the stubborn waters scored that grip, bigger on the beach like the sea, with supernatural force. Siddhimantra drowning it that spurred in him for his song. This story is the base for the origin of the Bali tribe, which found in Islam for Bali of Bali from Jawa. Oke, sudah selesai cerita dari Selat Bali. Lalu dalam cerita ini yaitu kita mendapat pesan moralnya, yaitu kita jangan serakah dan tamak atau karena sifat itu dapat menjerumuskan kita. Selain itu, patuhilah nasihat orang tuamu karena dia telah merawatmu dari kecil hingga dewasa. Selain itu, hindari bermain judi seperti tokoh Manik Angkeran tadi, karena dengan berjudi dan taruhan akan membuatkanmu memasuki ke hal yang tidak kamu inginkan. Selain itu, bersikaplah hormat kepada orang lain, sesama manusia ataupun dengan siapapun itu. Jangan terlalu selain itu, kita juga
Jangan terlalu memanjakan anak karena dapat membuat anak manja itu tidak baik pula. Okay, the misconnected fourthing story is not the belief and greedy because this threat can fling you by this of your parents because who has taken care of your kingdom to avoid flying, gambling, and breathing because gambling and breathing are portable is perfect too. Falling home in the gambling and the brink are this well acts be restful to follow human beings. Do not spoil the field too much because it can make the child not want to terima. Okay, thank you. Terima kasih. Oh, santai.